सप्रेमे गुरुस्वामी। तो ये संसार भितर 84 लाख जोनि भितर श्रेष्ठ जीव मनुष्य, किंतु आमे आम संस्कार आ संस्कृति नहीं गर्व करुचे जे मो संस्कार और संस्कृति भितर अच्छी बोली। किंतु भाविबा दरकार जिते बड़े गोटे बापा पाखर आम जन्मग्रहण करीचे तो पुआ आज बापा को चिन्ह पारुनी किंबा पुओ बापा सहित सुसंपर्क नहीं, तो बापा को भूली जे कि बापा को बाड़ौची तो कि बापा को कथा मानुनी, सब अबाटे जाउचंती। तो मनुष्य आ पशु भितर अंतर देखंतु। गोटे घुषुरी कहतु, तो घुषुरी 5टा छुआ, तो घुषुरी कौन करुच्ची ना जिते माँ आगे आगे जाऊँगी तो पछे पछे छुआ मैंने जाउचंती, संस्कार भितर जाउचंती, तांको संस्कृति से माने जाउचंती। गोटे कुकुर से छुआ मान जन्म देला भितर छुआ मैंने अपेक्षा करथिबे माँ आनिले खाइबा मैंने खाइबे और माँ जुआड़े नब छुआ मैंने सियाड़े जाउचंती। किंतु आमे कौन करुचे, बाबा जदि कहबो पुअरे तू सियाड़े जा ना तो पु मानुची, तो बापा जदि मास्टर अच्छी तो ता पुओ होची कौन मूर्ख, बापा जदि पुलिस अच्छी ता पुओ होची चोर। ये होची दुनियार संस्कृति, ये होची हमर परंपरा। तो ये भलिया आमे आमे निज संस्कृति भितर नाही, आमे पशु ठारू हीन। से कह जाइछि आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु भीतराण धर्मे हितेशं अधिक विशेषं धर्मे नहीनां पशु भी समान। गोटे मनुष्य को पशु सहित सामान करा जाइछि, धर्मे नहीन पशु भी समान। माने आमे जो आमर आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन जो 4टी जिनिस अच्छी एटा को मनुष्य मध्य करुच्ची एवं पशु मध्य ताको करुच्ची। तो आहार कहले खाइबा, आमे जो खाउचे केते सुंदर, माने चिकेन मटन माछ ता सते बिरयानी एते प्रकार खाद्यर नाम कहि परिबानी, तो ताको आमे खाउचे कारण आम श्रेष्ठ जीव मनुष्य। तो आम जेहेतु श्रेष्ठ जीव आम जहाँ चाहिए ताहा करि परिबा, जहाँ चाहिए ता खाई परिबा। तो गोटे पशु कौन खाउची, गोटे गो माता गोटे गाई कौन खाउची, आमे छाड़ी जाउतरे पेज तुराणी से खाउची। तो किंतु गाई जिते बड़े झाड़ा बसुची ता गोबर आम ता गोबर बोली ताका ना दे, से गोबर को आम घरे लिपुचे एवं जदि धूपकाठी गेंजिया ना आम धूपकाठी से गोबर गेंजिया से गेंजी दौचे। तो मनुष्य एते सुंदर खाद्य खाऊची, तो मनीष गोबर को नहीं घर केते जण लिपुचे, आम लिपुचे। तो से भाया आहार गला निद्रा, आम निद्रा कौन करुचे केते सुंदर आम कौचे जे खरा दिने खरा दिने एसी, शीत दिने रूम हिटर एवं एरकम गद्दी गजदंत पलंक केते सुंदर भाव निद्रा आम शयन करुचे। किंतु गोटे गाई कौटी शोची गुहाल भितर पुच भितर से नर्दमा भितर शोची, किंतु आम गोमाता बोली सकाळ उठिले ता पछ छुईं प्रणाम करुचे। तो आम जिते शोचे आम पछ छुईं केते जन प्रणाम करुचे। तेणु मनुष्यटी हीन है पशु पाखर। भय, आपण जो भय अच्छी बर्तमान आपण को राति गोटाए बेले कह तुम ये गाँव से भूत खंडी दे कि श्मशान दे तुम पाख गाँव को जाओ, आप जापरेंगे। किंतु आप गोटे गाई की गाँव नहीं आसते किणी आनी से गाई की राति खोलीदेवे गोटाए बेले, तो से गाई कौन कर डर से श्मशान देकी पलैब सीधा से गाँ पाखे आप पहुँची डर भय किसी ना। तो श्रेष्ठ मनुष्य ना पशु एवं मैथुन, जो मैथुन कहले आमर जो सहवास आम कहे, तो पशु मनुष्य कौन करुच्ची जुग थिला मुनि ऋषि मैंने चिंतन कले तो जीवन भितर थरे सहवास कर थरे संभव कर सृष्टि परिवर्तन है। आम चिंता कले माने वर्ष को थरे संभव करवा, सृष्टि धीरे धीरे परिवर्तन है। श्रेष्ठ जीव मनुष्य सृष्टि को परिवर्तन हिसाब से निजक परिवर्तन करला, कहला मासु को थरे, तापर आसला कहला सप्ताह को थरे, तापर परंपरा हिसाब से फोर्टनाइट व्यवस्था करागला। एबे कौन होइछि, तो जो दिन बाहागर से दिन मन ता पूर्व मनुष्य मध्य माने निजर जो आसक्ति निजर व्याकुलता को संभाल से प्रयोग कर दौची। तो गोटे गाई कौन करुच्ची वर्ष को थरे सहवास करुच्ची, गोटे गाई वर्ष को थरे मिशुची एवं तार जो एकाग्रता आम पाखे ना। तो ये जो आहार निद्रा भय मैथुन ये 4टा जाक जिनिस सबुठु हीन है मनुष्य। तेणु मोर कहबार कथा मनुष्य जदि आज एत जानिला भितर शास्त्र को पढ़ुची श्रेष्ठ जीव मनुष्य, कहीं शास्त्र कहगला बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। संस्कृत कहगला गीतार कहुई जो श्रेष्ठ जीव मनुष्य तो बहुनाम जन्मनामन्ते
ତାହେଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଆମେ ତପ କଲା ପରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଛେ। ଯଦି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆମେ କେବଳ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଭଗବାନମୟ ଦେଖାଯିବ, କୃଷ୍ଣମୟ ଦେଖାଯିବ, ତ ସେଇ ଭାବନା ଆମର କେତେବେଳେ ହେବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଯିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଗଲା ପରେ, ଆମେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ସବୁଆଡ଼େ ବିଷ୍ଣୁମୟ ଦେଖାଯିବ, ସବୁଆଡ଼େ କେଶବମୟ ଦେଖାଯିବ, ସବୁଆଡ଼େ ଗୁରୁମୟ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଠର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଧାରା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ନେଇଯିବେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଗବାନ କ'ଣ, ସଂସାର କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ପଥ କ'ଣ, ସୁପଥ କ'ଣ, କୁପଥ କ'ଣ, ସତ୍ୟ କ'ଣ, ମିଥ୍ୟା କ'ଣ, ଏବଂ ଜୀବନର ଯେଉଁ ପରିଭାଷା, ଆଜି ଆମେ ଜୀବନର ପରିଭାଷା ବୁଝିନେ ବୋଲି ଆମ ଜୀବନ ଆଜି ସତପଥରେ ଯାଇପାରୁନି, ଜୀବନ ଆଜି କୁପଥରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ମାନେ ଅଳପାଇସ ହେଇଯାଉଛେ, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହେଇଯାଉଛି। ତ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, କହିବାର କଥା ହେଲା ସଦାସର୍ବଦା ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଧାରା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ବାଟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। କବିରଜୀ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋଁ ଖୋଡ଼େ କାକେ ଲାଗେ ପାଉଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୁରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାହା ପାଦକୁ ଧରିବା? ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟିକି ଆଣିଛି କିଏ? ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି ନା, ତା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ମୋ ମା ମୋତେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଧରିଛି। ତାପରେ ମା ସିନା ଗର୍ଭକୁ ଆଣିଲା ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି। ତ ବାପା ମାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ, ବାପାଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ତମେ ମା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ବାପା ମାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯଦି ଗର୍ଭରେ ମା ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଗୁରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାପା ଗୁରୁ, ମାତା ମାନେ ପିତା ଗୁରୁ, ମାତା ଗୁରୁ, ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ, এই ଯେଉଁ 5 ଗୁରୁ ଆମର ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 5 ଗୁରୁକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂସାର ଭିତରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆସିଛେ ଏକା, ଯିବା ଏକା। ଆପଣ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି? ଯଦି ବାପା ମା ନ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ଏକା ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ। ଆଉ କହନ୍ତି ଯେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ କିଛି ନେବାନି, ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଏକା ଯିବି। ତ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇଯିବେ? ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଜଣ ହିଁ ନେବେ, କାହିଁକିନା 4 ଜଣ କାନ୍ଧରେ ନଧରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଯାଇପାରିବେ? ତେଣୁ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସାଗର ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ହାତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିନେ, ଆମେ ଜାଣିନେ, ତେଣୁ ଆଜି ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ, ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ, ଏଇ ଶରୀର ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ, ସବୁ ଜନରେ ଦୁର୍ଲଭ। କୁହାଯାଇନି ମାନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ଦେହେନ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭ ମନୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଚରମନାଥ, ଚରମପାଣି, ଚରମ ପୁରୁଷ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରଭୁ କେଶବ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ଚଳି ମାନେ ଶରଣ ପଶିଯିବା, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ସେ ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣର ବାଟ ଦେଖାଇଦେବେ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସପ୍ରେମୀ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ।